Kasi kanang mga kawalan ng susunod nga ito ang ngayon buhaton. Yung gusto na ito nga mga lagad ito sa Ginoo. Aron nga masakop ta, aron nga mabutang ta, masulat ang ato ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Kung masulat ang ngalan sa libro sa kinabuhi, hindi kayo, no? Ang pangalan nito, Biskay Bisaya, yung pangalan ng Biskalibutan, kung masulat na sa libro sa kinabuhi, may English na siya. O di, Latin word na siya. O kaya ang sulat ito is Espirituhanon naman, no? Abot sa panahon, abot sa paghukom, masahon yung pangalan, baday ka dito napita. Ay, tayo, no? Relax lang ang iyong dipati. Wala kay kakulba kay bakit kung ka sa nagdilaab nga kalayo nga labihan kay init. Muna sa kinabuhi karon ni sunan, isa rin siya sa akong ipasabot kayo ang paghinusol. Sumala sa akong nakita sa basa, sumala sa akong saksihan sa mga salida nga grabe gid kayo ang mga pakitabo karon dinhi sa kalibutan. Daghang gid ang namatay nga wala ing taon pa sila ngay sayod sa kamatuoran. Ang ilang kinabuhi napagid sila sa pagkinabuhi nga naisubay sa dili matarong nga paagi, no? No, kaya mo sugulingon nga pagkaluoy gyud sila kahimtang silang kinabuhi karon. Kaya ang Biblia nasulti man gyud nga ang ilahang kalag ilang espiritu bukman anon yun sa atay utang, no? Kailangan ta kumukman sila nga malangit, no? Pero kung ma-impirno sila kalahi gid ilahang katulungan silang kalag, no? Nga sayang, no? Looy. Ayun lang, kini siya kay gwapo kay ni o kini kay gwapa ni langit din sila. So kaysa mo na to nga ilang ingis ko ta about sa nga pagkinabuhi nga dili may mo ang Dios sa ilang pagkinabuhi ay ang pudulong ginahas kan lagan gyud. Kay pangit ni siya ang dagway ni pangit gyud pagitaon. Yung pero nga nilaan, pero dili ta kay nana, no? Kung kay siya mismo siya pulingon. Nagkinabuhi man siya nga naisubay gyud siya sa kung sa Ginoo. Suya na lang tayo, sa panahon, no? Tapos paghukom sige, suya na lang ka. Hala, para itong tao nga pangit, dapat may impyerno, nga punta nga gwapo o gwapa, muntay malangit, kay pinakagwapa kay ko, pinakagwapo kay ko, no? Pero dahil yung mong kemtang na rin mong kinabuhi, dapat taong ka napunta sa kasakitan sa imong, so nga imong ginangatan, no? Karoon mo kay sunan, di pasabot na kita, no? Kay balo mo kita, kung na kita, kay mong lumak, kung pa isang yawan, isultihan sa kamaturan, mga biporta, dagan, palagan ng unahan, na magiging pasabot kinigingon nga paghinusol yun. Kung hinusol man ko kung kinabuhi, nakadawat ng po diya sa Ginoo, ang pinila na siya, padayon na. Kung kaibuat mong galing, kawit mong galing ka sa laod niya, natubangan sa Ginoo, always ka nga mga ipasaylo sa Ginoo kay dungkon ka sa imong pagkampo, kay nalista naman yung pangalan dito sa libro sa kinabuhi. No? Man po na ito, ibaw na may bisopi diya sa sulatan ng bawal. Thou shall not, no? Commit mo ni siya, thou shall mo ni. Pero, ang usa lang kabutang, samtang buhi ka pa, samtang napakay kagayunan, ang imo lang buhaton, kung nakabot ka sa labangan sa Ginoo. Oh, yes, sa imong isig ka tao, udol ka sa taong imong ibuhatan ng sala, ngayon ka pa sa ilog kaniya, niya atulin ka sa Ginoo, ngayon o last din mo nga ngay pasay lungkot kay ang imong espiritu kinahanglan gid siya nga mabaton gid siya og kasiguruhan sa iyang kaluwasan. Sa atong kinabuhi karon mga igsunan, daghan pa siguro kag mga kalibog, daghan pa kag mga gusto pagkatinawan. Pero sa dilang, no? Kay taas mong panahon, matakay ko sa balik ang Dios. Samtang wala pang balik ang Dios, kung pabilin kita nga goal dia sa Ginoo, maminas kulong sa Ginoo para matambangan ka, magiyahan ka. Kaya sa panahon, ang ato ang pagsimba is Domingo, nunay unong kadlaw, asa ka mo ato, dili kalikayan nga dunad jud kay nakita nga dili makapahimuot sa Ginoo. So, karong panahon na natin ang diskubrihan, no? Kaya agad sa Ginoo nga apil ni siya sa nasa sundaya sa Facebook, no? Kaya pastor gud na dapat pero dili iya man himo na, no? Yang kayo mo sa mong galingon nga daot ni kay kamana eh. So kayo nga mo manghilabot o kinabuhi siya mga membro o siya mismo na iwan mo bantay. Balik-balikon niya kung siya magwali kana mga nabuhat ng mga sayop sa iya mga membro, no? Ingon nila siya nga ako tao pa man ko. Asa lagi ko? O
yung membro ng gani ang kasala, dili ginaon pagkason, no? Ya ginang nga kamo. Malaglag yun ko, impierno yun kamo, no? Wala sa ko tuloy yung mag-isunan, musulti ko kaninyo sangay na itong pagkabuhaton. Aron nga dili ka may tumpawa ngadtos kalaglagan sa tong kinabuhi. Samtang may kahigayon pa, balita mulik kay, no? Magkinabuhi kita nga may subay gayos kamuton sa Ginoo. Hoping nga magpaki nato din siya ng mga pagtulunan aron matabangan ta. Kung doon naman kay plano na to, gusto na to nga pagpabilin ta nga pagkabaton o paglaom sa itong kinabuhi, ayaw biya yun sa pagpangalagan sa Ginoo. Mukot ang panahon, may gusto mong kulingon nga, wala namang kumukulaan na, iyo tao, no? Padayon yun, padayon. Hangtod nga, maabot ang panahon sa pagbalik sa Ginoo. Makaingon ka sa kulingon nga, salamat yun kay nandagan ko, kabaton ko kalituon sa kinabuhi. Nakabaton ko o kadasig nga ko mapahimong panayonon sa pangalaga sa Ginoo. Kung dili ko mingon sa inyo nga okay, mundang na lang ka kay sige magkaog magtarong sa imong pagkinabuhi. Ayaw po, no? Ako mudasig ko kaninyo panayon. Minos pulong sa Ginoo para nga matagan kayong kalandagan sa imong kinabuhi para nga makabaton ka o dugang kaalam. Aron nga sa imong pagpadayon sa imong pagkinabuhi na kay saktong nga katinawan na kay saktong kaalam para maggamit nimo para sa kasiguruhan sa imong kinabuhi. Ako karon kay sunan, no? Pabilin ko magpapadayon ko sa pagdasig kanato, no? Para sa assurance sa tong kinabuhi. Adto naman kami mga kakulian nga imong nahimo at bangan sa Ginoo, isa na ko nga mo-advise gid kanimo nga kinahanglan nga maghinulsod ta, pagpinasaylo ay ta, no? Himo ta og mga lakang nga dili mahimong babag, dili ta mahimong mahimong gyud, no? Kay isa maging siya sa makatag nato problema puhon kung kita nagpabilin pa o nagpagapos pa sa mga buhat nga angay na gamitan natong likayan sa tuwang kinabuhi. Mga sa itong pagpalayon sa pagkinabuhi karon ng panahon na always kita nga mga kanunay o kapasayloan nga ito sa Diyos, no? Para sa mabot magaling panahon nga natas sa mga panahon nga mabalik na ang Diyos kung kita na ginulusor man kanunay makabaton kita o kasiguruhan sa tuwang kinabuhi, luwasan sa tuwang kinabuhi. Sa tuwang kinabuhi karon magsunan o takibalo kung cross ang Diyos balik. Huwag ko takibalo kung cross ang kuhaon ang atong kinabuhi. Pero ato lang kuhaton mo lamang kanunay lamang kita manghandam, kanunay lamang kita i-aplikar na sa gulingon nga natay pagabuhaton nga makatabang yun alang sa kayuhan sa itong kinabuhi. Na ako mismo, no? Magkapudasig ko sa kanato, parayon lang kita, no? Abot na panahon nga, bugnaw ta sa pangalagan siguro. Abot na panahon nga, mahatagan ka o kalandagan, kaingon ka lang. Ibingaw naman po nga, mga simbahan, ano po na siya pugni? Ato dahil sa balay sa tigumanan na ito, parang sortihan ka sa angay mong pagbuhaton nga makapalayon ka o madasigon ka diya sa pangalagan sa atong buhay nga Diyos. Mula isa sa akong hatag ka nato nga mensahe, gingon ako nga kailangan kita kanunay ta magsusi, yan tanan magsusi nato natay pagabuhaton nga paghinulsol sa ato ang mga kasaypanan. Kini isa ka punto lang ako nga dugang, no? Kinahanglan nato wala pa magabaton o wala pa bautismo sa tubig sa Espiritu, pwede mo mudul sa kuwa kay sayang na mo aron nga dili tama mahimo nga mulahi niya pohon, no? Dili ta gusto nga dili na ta sayran o dili na ta mabitan nga punto kanang nga water baptism kay isa siya sa punto nga makatabang nimo para mahilayo na ka o dili na ka makaangkon o kapitos sa imong kinabuhi ni abot sa panahon, no? Katong wala pa mo sa Espiritu, pili mo mudoon sa kuwa. Kaya sayang ka mo, sortihan ka mo, aron nga magkapatugin mo, assurance sa inyong kinabuhi. Dili ko maingon sa inyo kung magkisimuhan na mo, ayun na yung pagpakasala, hindi kita kalikay niya na, no? Pagkasala kita, pero dunay di sulti sa Ginoo ka sa matag karon ng niya. Maginunsod ta karon na mga ipasaylo ang tubangan sa Ginoo, no? Sa dapat dili karon, no? Kaya yung nasa mong kulingan nga, hindi na ko sa mga kasalawin, kaya gusto naman ko.
pero ikaw kabalo, ikaw kabantay, ngipsan sa imong nauna ng daan, yung pagbati ng daan, at tuwangan sa Ginoo, kasala na ka, no? Muna nga, ang mga pagkasig na ko diha, no? Kung palayan ka sa palagan sa Ginoo, imong buhaton, kung nalaka diha sa Ginoo, Manginusol ka kanunay. Lord, pasaylo ako sa akong kinabuhi. Pasaylo ako sa nabuhat nako sa pulong man, o sa unaw na, o sa nabuhat nako, parang nga, dili ko maka sinati, o dili ko maka ambit sa kasakitan, balik nimo o hindi anak ako diya sa mga tubangan. Muna, isa din sa mga pagdasig kayo, kanato, no? Aron nga, dili kintaon ka, makaingon sa pagbulingon nga, hala, mo tayo gawali na mo nito, asa mo tundo pa, sa uban pa na mo nga, angay na mo pagkabuhaton, no? Kung karoon mag-isunan, dili pa na ito tingin nga, kumplito pag yun, kumplito na. Asa mga panahon, sa mga wali na ito, sa mga 600 puno sa Ginoo, ambitan yun na ito na o aras sa kasiguruhan sa imuhang kaluwasan sa imong kinabuhi, no? Dili pa rin ito taligid, niya yun nga, kaya ka na ginapay na pa ito nga, ikaw paabot ng mensahe katos ng tausa ka nato. Kaya po ko ani, ingon nga nagmensahe ini nga mao nga kay dili niya ko ang pulong iya man sa Ginoo gigamit lang ko ani para mapaabot no ang mensahe ngadto sa mga katawhan o gusto nga mga lagad diyan sa tuwing nga Dios. Muna kita karon kay sunan, ayaw gyud inay ko lingon wala di paglaom sa kong kinabuhi. Napakit kay paglaom, no? Basta buhi ka pa, nandiyo kay paglaom. Ayaw mabuta nga wala na kang kinabuhi. Usa pa kami ngon nga wala kay paglaom. Tama ginaw kay paglaom basta amutan ayong kalag mingon kalag nga pero nung ko ani wala mo kay paglaom kay samtang dugpos sa butan. Wa mo jud dawat sa Ginoo jud ilas Ginoo. No? Ingon jud ka ana mahina ingon ko si Muhammad wala jud kay paglaom sa imong kinabuhi. Pero samtang buhi ka pa karon, samtang naa pa ka nagabiling sa pangalaga pag ila kaniya, nangalaga ka sa Ginoo. Abot ang panahon nga mapakyas ka, abot ang panahon nga paghiwag ka og sa laon at tubangon sa Ginoo, wala yung isa sa mga buhaton nimo. Kailangan tao paghinusol ka nun sa panahili mo nga mga butang nga kanang dili makapahimong ako sa Ginoo. Ayaw kalimot, ayaw gyud na siya padugaya sa imong una-una o pagbati. Kailangan gyud ka kung nakikaaway. Ato siya o magsusi ka, makikulit ka kaniya, no? Para nga makalingkawas ka o dili ka makapilin diya sa laot o ikaw mismo sa imong guling kay ikaw naman ang mismo ang nangayon pa sa ilong ato kaniya, magkabatong ka o kasiguruhan na sa imuhang kinabuhi, no? Di na ito, matupad ka-espulong sa Ginoo, dili natin palabi ang garko, no? Magkaus na kanunay, santod kita'y salaan, santod kita'y dili, wala ka nakabuhat o sayop. Ang imong sikataw may nakabuhat o sayop, dapat siya ang mga pa sa ilo, pero kinahanglan dito ka, ikaw mismo, ini nga sa idas kumaturan, ikaw lagi mismo maduol ka niya, o bangayon pa sa ilo, ng mahina. Kung siya na lang, mahinuklog siya kupulingon, gusto na, ako mo na ito nakabuhat o sa laod, siya may nagtugutan ako, mga pa sa ilo, ako dapat ang mga pa sa ilo, sa ako nabuhat.